Ayan o, yan o, yan o. Ano? Pagod ka? Pagod ka umakyat ano? Dance na, dance. Dali. Dali, dance. Ano? Pagod ka umakyat ano? Hiningal ka pag akyat ano? Pagod ka? Pagod? Uy, pagod siya ay. Grabe yan ay. Lambing yan ay. Grabing lambing yan ay. Nangyano ko na yan ay. Yano, yano, yano. Yano, yano. Digi, 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 digi. Digi, 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 digi. Ano? Na pagod ka. Hingal na hingal ka. Pagod ka kaakyat. Napagod ka akyat ang batang yan. Nangyano ko na yan. Napagod siya kakaakyat. Paakyatin mo si Tricia. Paakyatin mo si Patricia. Sabi mo, Patricia, akyat ka dito. Paakyatin mo si Patricia. Ya. Yan, lambing natin tong aking alaga na malambing. Grabe naman. Ba? Dito. Dito. Yan, ala. Grabe naman. Sayawan mo nga ako, sayaw. Dali. Dance. Ay, galing ka. Galing sumayaw. Grabe. Angat, ito. Ito, abutin mo yung kamay ko. Ito. Ito. Dito nga. Dali, abutin mo. Pautok na lang. Utok. Pautok. Dali. Yan. Tigidig. Sige, tigidig.
Tigilig, 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 tigilig. Yeah! Bastos ka! Oh, ano ba yan? Tigilig, 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 tigilig. Ay, bastos! Oh. Ano? Aba, kulang? Oo, ba't ikot ka? Ala! Ano, kulang? Ay, nako. Ulit. Tigilig, 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 tigilig. Wala na. Tigilig, 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 tigilig. Wala. Tigilig, 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 tigilig. Tigilig, 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 tigilig. Bastos! Ay, pasaway ka. Ay, nako! Ayaw ko na. Pasaway ka talaga. Gusto mong nilalapirot yung tarugo mo. Yan. Gusto nilalapirot ang tarugo, no? Sige. 1, 2, 3. Tigilig, 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 tigilig. Tigilig. Ano na? Tigilig, 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 tigilig. Pasaway ka? Bastos. Apir muna tayo. Apir, dali. Apir. Apir na. Dali. Ganyan, apir. Pasaway ka talaga. Suntukin kita eh. Diyan. Pasaway ka. Pasaway. Wala, may ano ka oh. Ano to? Ba't lumabas na? Ba't lumabas na yung tarugo mo? Pasaway ka talaga. Loko ka. Loko ka talaga, loko ka. Buga. Pasaway ka. Ay, nako. Baba na tayo? Ha? Baba na? Tara na, baba na tayo. Tara. Dali, tayo na. Baba na tayo. Meron ka palang meron kang audience. Sa gabing madilim, kumukuti-kutitap ang mga ilaw at mga eroplano. Ayan isa, yung pa, may dalawa pa, sunod-sunod. Yan. Ano? Talon, dali. Up. Ay, pagod na. Ay. Papasok na ako, wala pa yung mga bisita ko. May bisita raw akong darating. May iwanan sila ganitong oras. Papasok na ako sa trabaho wala pa.